Haste hafangni handloom, handicraft tei sericulture dagi khungni bakhak 43 mile CFC of Directorate of HHS Telemora Amsayo Rit Hanti Tagmongni Shakawo Thal Kolok ni bagai Ferengmong Razagai Tango of Ferengmong Chengkha June ni Neichichar Shalmariwo Painai December Talni Chisha Shalmariwo of Ferengmong Manmani bagai Hastani Handloom Handicrafts tei Sericulture Montri Bikash Debormano Hambaya Lekha Training Nanairok o Training Nanairok Khaklailayo Kaldok ni Bisingo no Borok Ritag Mongno Tei Kahamke no Shereng Live Ritagi Manbainai Borok dal bidal oro buthai kongsa nini moto buthai gri seng seng tamamo olo buthai subu buthai subia ko na mora subai buthai subuta abo khatamo dulai abo kha dulai abo khutung ki mas lai dana suti ulni sengbai jangba taka sinau no tarka ma phunu khata oh guri bai ni mote guri we ni gora ka khata rasu we अच्छा नंगमो जे अराबो खतुं सुरमानि अबो खाय बर रहनाय म ni ko mata ka khanti sungota थान्दी सिंगो mo ka chi ko boro ba khan thang ko khudung budul hinu खतुं बुदुल hinai बुदुल chi ko boro ba khan अच्छा देसिनि बरं मनां मन्त्री तिब्रासा हामग्राय मन्त्री अराबो नरनाव सुजु सुबिदारिबो ताइबो बुसकांगरि ना थांतंगो बबो हाय खाव हामजां मुंतंग बदो हिमा दं आं बा ते गरि माने आगि जिमे हामजो ता होतै बा हामजो गइ दं तान खावा तेबे हामजो मा फाइ तान खावा नोंखै ताक थाति सों दङ अ मखाय थान्दी सिंमानि मखा थान्ति सोंमाने नैनि मुंखा सुमिता देबरमा गामि अरदा 43 मेला थामराम मुंखा तामो रतरानी हा रतरानी देबरमादा देबरमा पाराखाय 43 मा अच्छा अजे खतुं रग मा माने अब कि सरकारि बाबिदारि नरदा मा पाय सुबाया सरकार अच्छा ताबो कमनको नमो ताखा तागै मजे रिगनाय नानै अब कि नरक दामा नायना सरकार लांनाय सरकार गभर्नमेन्ट थासंबाय गाकै नरक ट्रेनिं सोंगो ताबो सरदै बुसु कामसो ताक दमांखा कांगनि ता अजे नों ताक बनि बुथाय अब ताम बुथाय हि बुथाय कंसा तामबा बुथाय कंसा सालबोसो खावरा ट्रेनिं अवस्थाय 16 दिन कामी खाय बर कामी खाय 43 मा अच्छा जे तिब्रासा हामग्राय मन्त्री नरकनि बागै ब्रियनि बागै सागनि याकमै बासानानै नरकना सुजुग सुबिदारि बबो हाय खाव तंथं मं याखै बबो कक सानाम सुबिन बागै जों गाहामनो माने हामजा कथा सुंगो न जोंनि सारना हामजाका ताइ महाय फेसिलिटि माना मसंगो अच्छा नों जे ताकमानि बुथाय आबने बुंग तामो बुथाय कंसा अर टोटली बुथाय कंसा माना तांलाय बुथाय कंसा मामा मता कथा बुथाय कंसा मान सुनो चिनि मेडम सुनो बनु फुरुंग अच्छा प्रथम अवस्थाय बुथाय कंसा फोरोंग्राबो अलहा कंनि फोरोंनाय जाना फुरुंग ते गाहाम बुथाय तेब नाय बुथाय फोरोंनाय ते जना দিদি আপনার পরিচয় আমার পরিচয় আগরতলা বাড়ি নাম চম্পাবতী দত্ত আচ্ছা এখানে যে আপনি তাদেরকে যে ট্রেনিং করাচ্ছে ওরা কিরকম মানে কিরকম কন্ডিশনে এখন কি ভালো না কিরকম ভালো খারাপ এখন তো কইতে পারতাছি না মাত্র আমাদের ট্রেনিং চলছে 15-16 দিন তাহলে তারা তো জীবনে এই তাঁতের সম্বন্ধে তার কোনো আইডিয়া নাই আইডিয়া না থাকা সত্ত্বেও এই 15 দিনের ভিতরে যতটুকু আমি আশা করি অতটুকু 3 ভাগের 2 ভাগ আমি পাইছি আশা করি 4 মাসের মধ্যে তারা পূর্ণ অভিজ্ঞতা আমি দিয়া দিতাম পারব এই যে 15 দিনের তার ট্রেনিং অবস্থায় কি মনে করছেন আপনি কি ওরা কি আগে যাইতে পারবে না কিরকম আমার চেষ্টাই সব কিছু তারা যদি চেষ্টা করে আরো বেশি আগে যেতে পারবো এখন পর্যন্ত পাঁচরা কইতে পারেনি হইছে না এখন তো প্রথম অবস্থায় মোটামুটি আমার এখানে 10টা তাঁত আছে তার ভিতরে 9টা তাঁতে আমার কাপড় ফিটিং করা আছে এটার মধ্যে প্রায় একটা তাঁতে 2টা একটাতে 3টা মানে ডিজাইনের উপরে আমার কাপড় বিক্রি করে বৃদ্ধি পায় কারণ কেন না যে ডিজাইন করা একটু তারা একটু কম সময়ের মধ্যে কাজ করে যারা প্লেন তারা হয়তো বা 2টা 3টা শেষ করতে পারছে আর এটা তো ডিজাইনের উপরে দিনের বানাইতে 3-4 দিন লাগে জায়গা কিন্তু তারা ডিজাইন করাও আছে না এখানে হ্যাঁ ডিজাইন আছে ঠিক আছে